kayo dito guys, oh, kape. Guys, kape. Sweet taste. Enjoy. Enjoy guys. Commit the best test. Gusto nyo ito guys. Guys, gusto niyo ng ganito. May sago pa yan guys. Oh, milk tea. Milk tea. Gusto niya guys, pili kayo. Pili kayo guys, pili kayo. Milk tea. Dito yan sa amin guys, malapit lang. Dun sa way na yun guys. Dito lang kayo dun may kampo guys. Dito lang yan sa amin na bibili. Milk tea. Halagang 20. Ganito siya kalaki oh, 20. Ano siya, 58 ounce. 8 ounce ba to? 50 kilograms. Guys, ayun guys, sakyan guys, tapo niyan guys, sakyan, dalawa yun eh. Yung guys, first car ko, guys, Suzuki guys, minting bili nang kayo guys, minting halagang 40, meron na kayong ganito kalaki. So ano pang hinihintay nyo, bili na kayo, tara na.